Kung kaya. Pag nanalo, 3 taon daw. Sabi ni manager. Palamig na, palamig na. Number 30. Bigay. Palingin number 30. Sa 3. Kapuso. Nakuha ni number 12. Number 12 sa ilalim. Basket. Number 42. Bigay kay Michael. Sa 3. Wala. Nakuha ni kay Maki. Huli ka. Nakuha ni Casas ngayon. Basket. Clear na naman dito si Kasas. Oo, dalawa. Sa atin na lang ang kalamangan Ibang lugar pa, mayroon pa. ng Kelsey. Number 15 sa 3. 3 points. Kaya Michael, pasa kay Signap. Kaya Signap. Pasa kay Maki. Maki ngayon sa 3. Wala. Nakuha ni number 14. Bigay number 15. Number 15. Hula. Nakuha ni number 30. Bigay kay Signap. Kaya Signap ngayon. Matay. Same ball. Number kasi ayun. Million. Sa ano dyan, nagagalingan ako, Angel yun. Kaya Signap. Pasa kay Kuya Maki. Balik. Kaya Signap. Nagpantay na yun. Oo. 10 seconds to shoot. Kaya Michael sa 3 ulit. Kapuso. Nakawa ng Kelsey. Number 4. Number 4. Pasa sa gilid. Number 30. Balikin number 4. Pasa sa ilalim. Basket. Number 15. Yung mabilis tumakbo yun. Itong number 15. Casas. Casas. Bigay kay Michael. Kaya Michael. Bigay kay Signap. Bigay kay Maki. Kaya Maki sa 3 ulit. Wala. Nakuha na number 42. Number 42. Pasa kay Casas. Casas bumangga. Pasa kay Mikey. Sa 3 ulit. 2 points. Long to lang pa. Number 15. Bigay ka number 4. Bigay kay. Bigay sa ilalim. Huli ka. Nakuha ni number. Ganaw. Number 42. Bigay kay Asas. Bigay kay kaya. Signap. Signap kayo. Sumaksak. Basket. Number 30. Number 30. Bitaw, wala. Nakuha ni number 42. Bigay yung Signap. 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 Pasay lang ng dalawang nagkakasas. Timeout! Kulay! Kondisyon niya. Number 15. Bigay ka number 4. Maaga sila naglaro na. Number 4. Nag-request sila eh. Nag-request sila. Bigay, sigit na. Bigay ka number 15. Sa 3, Kapuso. Nakuha ni Casas. Bigay kay number 3. Tapig ni number 15. Pasa ka number 30. Basket. Number 3. Magsino. Pas sa kalaban. Number 19. Bigay ka number 15. Libre basket. Another timeout! Kulay! Jaime. Shoutout kay Jaime. Talong 6,000. Number 3. Victor. Number 3. Dalawang banyerang is... Number 3, sabay-sabay. Bigtaw, wala. May nakuha, foul. Narinig ko ay na ano ko. Foul, number 0. Pero magandang laban, no? First na foul, first team foul. Saan ng player sa kapay man din. Jaime. Sagot lahat yung ano.
lahat yung coach nila. Number 30, bigay sa ilalim. Number 15, bitaw, wala. Nakuha ni Casas, pasa kay number 3. Number 3, bigay kay number 18. So, mabog sa 3. Kevin! Point! Out, kikiyay. Number 4, pasa sa gilid, wala. Nakuha ni number 4 dito, bigay kay number 3. Number 3, Pluto, wala. Nakuha ni number 19, pasa ka number 0. Number 0, sa ilalim, number 15, doon makatwala. Nakuha ni number 2, may nakuha ang foul. Foul, number 42. Yung malas na yung 15. Third personal foul, second team foul. Ay, substitution. Basket. Signap. Signap, pasa kay Kuya Michael. Bigay signap. Pasa kay Kuya Michael. Bumitaw sa 3, wala. Nakuha ni number 8. Basket. Score natin 67-53 under 4 minutes and 50 seconds. Number 19, pasa. And number 22, pisa sa 3, 3 points para kay number 2. Kuya Michael, pasa kay Casas. Casas kayo, bitaw kay Kuya Maki, basket. Medyo nung ako lang ako. Number 30, bitaw, wala. Nakuha ni number 20, Kuya Maki, pasa kay number 11, Signat. Bitaw, may foul. Pushing foul, number 0. Push sa foul, warning for penalty. Warning for graduate. Push. Okay. Warning for foul out. First team foul. Number 30, pasa ka number 0, pasa ka number 19. Number 19, Yunus. Same ball. Substitution. Cut. Inabot sir, inabot tayo, inabot. By foul. Number 8. Number 8. Pushing foul, number 8. First personal foul, third team foul. Ipataw lang. Ayan. Yeah. Ulo manok. Ulo manok. Sobra isa. Okay. Kaya Maki, bato kay Signap. Signap ngayon. May nakuha ang foul.
number 20. Third personal foul, second team foul. Okay. Substitution. Number 15, pass sa gitna. Number 19, bigay ka number 28, base sa gilid. Nagtawa ni Michael, pasa kay Gramaki. Layup, wala, nakuha ni number 19. Bigay number 2. Number 2. Sumalaksak, wala, nakuha ni pasa, signap, floater. Wala, nakuha ni ng Kelsey. Number 90, pasa number 15, balikan number 19. Kinukuha ang foul number 0. Lagay ni Second personal foul. Third team foul. Wala na yan, Kevin. Tambakan na. May foul. Foul number 20. Warning for foul out. 13 foul. Casas sa ilalim. Pump-fake. Basket. Gravity. Kabla. Number 15. Pasa kay number 85. Base sa gitna. Number 19. Bitaw wala. Nakuha ni Casas. Pasa kay number 11. Signal. Layup. Foul. Counter. Foul number 15. First personal foul. Warning for penalty. Ay substitution. Nakuha ni Kiyamaki. Huli ka. Nakuha ni number 15 ngayon. Number 15. Bigay ka number 12. Bitaw, wala. Number. Nakuha na nagkakaw ng bala. Jump ball. Bola ng Cologos. Kay Michael, pasa. Kay Signap. Pasa kay Kiyamaki. Sumabog sa tres. Kapuso. Nakakuha ni Ma'am Kelsey. Bigay number 15. Number 15, umiga sabay bitaw. Wala, nakakuha ni number 12. Ay, mali. Number 15. Bigay number 4. Number 4, tapik sa likod, nakuha ni Casas, pasa kay Kiyamaki na bitawan rin, pero nakuha ni Kuya Michael, pass sa kalaban, number 15. Number 15. Number 15. Pasa ka number 4. Balikan number 15. Number 15, pass sa ilalim, number 19, basket. Casas. Ay, block and foul. Number 15, foul.
Second personal foul, penalty. Ilalim lang yan, hindi pwede mga raro ng layup yan. Shout out kay Kuya Jaime. Ba't kayo natalo? Talo ko ba? Malakas kayo. Gandang binaw. Tweet. Points para ka nabubitin. Signal. Matake. Wala na ako ni. Same ball. Number 3 for 2, wala, nakuha ni. Nakuha ni. Number 19, pasa ka number 15. Number 15. Number 15, ganda pinaw sa ilalim. Nakuha ni number 19. Number 19, bigay number 4. Number 4 sa 3. In and out, wala. Number 3, pushing foul. Push, pala foul, penalty. Hey, jumper, jumper. Another 1 point. Score natin 80-62. Under 18 seconds. Signa. 10 seconds remaining time. Signa sa baseline, wala. 5 seconds. Baka na lang marinig nyo.